data, and we are going to answer all of the research questions that we have just now that we developed prior to the beginning part of this research, which is we are trying to do something with the stress and also the demographic factors and also environmental factor. So untuk melakukan demikian, kalau tuan-tuan perasan, I got 22 respondent. So to be exact, sebenarnya apabila mendapat arahan 15 orang dijawab 3 kali, sepatutnya saya dapat 45. Tetapi bahasa saya itu mungkin adalah bukan bahasa Arab. Jadi maknanya saya tak cukup respondent lah. Sepatutnya saya kena dapat minimum is around 45 ataupun lebih. Tapi tak apa, kita akan cuba gunakan juga. Dan saya tadi sebenarnya telah tersilap tekan. Saya tekan make is at a quiz. Betul tak? Tuan-tuan perasan ada nampak macam markah kan? Betul tak? So itu sebenarnya apabila anda nak buat seperti quiz pun boleh juga ya. Okay, so sekarang kita ada 22 respondent. So the next step is basically you have two options. You can download straight away as a CSV file, or you can also download it as a Google Sheet. So I'm going to use the second method, which is I'm going to request for the Google Sheets development ataupun production. So I'm going to click this button lah, select destination for responses. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya tak ada 22 response? Jawapan dia senang je. Anda punya questionnaire, anda yang buat, siapa yang masukkan, saka, hantu dan lain-lain. Tak ada siapa yang masukkan maklumat dalam anda punya Google Sheet lah atau Google Form. So macam saya ni tadi, saya telah sharekan link dan anda telah secara automatiknya kena masukkan data atas arahan saya dan terima kasih atas mereka yang membantu. So saya telah dapat 22 respon, sama ada tipu ataupun betul, which is saya sangat fortunate. Dan the next saya akan tekan butang select response destination. Kat mana nak jumpa? Kat sini, sebelah kanan ni ada tulis select response destination. Dan after clicking the create button over here, automatically the new file are going to be generated, named as environment and demo with trace inside a bracket responses. So when I open this file, you can see that there are so many answers that already being recorded automatically inside my Google Sheet. So bagus ke tak bagus cara ni? Baguslah macam ini kan. Umur dia letak 1988. Nampak tak? Inilah kebijaksanaan pembuat soalan yang mungkin tersilap. Sepatutnya saya kena buat dia punya restriction supaya tak masukkan tahun. Dia masuk tahun, betul lah dia masukkan tahun dia lahir. Kita nak masukkan umur dalam tahun. Dia masuk tahun dia dilahirkan. Jadi ada masalah? Tak ada masalah. Kita kena tolong kirakan je lah untuk dia kan. So kita kira terus lah kan. 1988 tolak dengan 2023. Berapa umur dia sekarang ni? 35, betul? Ke berapa? 35 lah kan. Okay. So sekarang ni barulah kita ada data yang betul. Okay. So now, apa yang nak dibuat daripada data ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil maklumat ini di dalam folder yang saya telah sediakan sekarang ini di dalam saya punya Linktree. Cuma saya minta tuan-tuan dan puan-puan nanti kalau buat, make sure that anda, apa nama ni, bila anda buat benda-benda ni, macam mana saya nak cakap let me just rephrase the word. Nanti anda pandai-pandailah adjust menggunakan kepentingan diri masing-masing. Linktree login. So boleh pergi ke Linktree, saya akan buat satu folder baru. Nama folder saya adalah kamu punya bidang lah, ADCT September 2023 ya. Saya tak buat lagi tadi sebab saya kena ada bahan dululah yang saya nak share. So now I'm going to share everything which is the folder with regard to this data so that you can also access the data and together analyze with me. Okay, ready? Dah ready Dah ready. Saya akan letak dekat sini add link. And then my new link will be as follows. And then I'm going to click add. And I'm going to put some name lah on top of it. Which is the ADCT September Google Drive. So I'm going to reposition it under the digital profile. So now you can access it by refreshing the browser. And then you can find out the ADCT September 23 Google Drive is there. And then you can access for this document. Which is the environment and demo with trace inside a bracket responses. Ada dapat tak? Ada dapat? Dapat kan? Saya taklah cakap laju sangat pun. Cuma anda boleh follow lah tu. Okey, dah sudah Dah sudah ke tak sudah lagi ni? So, general access. General access as editor. Anyone with the link. Anyone with the link. So, I'm going to change the link now. Not as editor lah. Sebab kalau editor nanti semua orang boleh edit. Bila semua orang boleh edit, nyaya lah saya. Okey, dah sudah? Cara nak pergi ke saya punya link tadi boleh ingat lagi macam mana cara dia? Link Linktree, Linktree lah Linktree. Linktree ni untuk buat profile lah, linktr.ee/Ismail SA. Ismail tu bapa saya, SA tu nama saya.
So kalau anda jumpa saya punya artikel dekat dalam jurnal tu, jangan cari nama Syazwan. Mungkin tak jumpa, kena tulis nama bapa saya baru jumpa. InsyaAllah. Okey. Sebab tu saya, kalau Mak Saleh panggil saya Dr. Ismail, saya okey je. Sebab tu nama saya, kadang-kadang kalau saya pakai name tag, awak jangan pelik sebab saya akan letak nama bapa saya. Faham Okey, link 3 Ismail SA dah sudah ya? Kalau dah sudah, Alhamdulillah, welcome to the club. So now you are able to access my folder, and inside the folder you are going to see this kind of files. Okay, you akan ada files Edacity Part 1 Jamboard files, and then followed by the Google form, and then another one will be the Google Sheets. So now we are going to play with the Google Sheets. Now open the Google Sheets. How you want to open? You just double click on the file, and then the file are going to be open, and then it's going to be appear something like this. You open it already or not? Not yet, Not. Anda bagi roster. Roster tu dia tak buat dah dalam Google Excel. Selepas kelas ni dia telah bertaubat pada Allah SWT dan berfikir lepas ni jangan lagi buat dalam Google Excel. Buatlah dalam Google Sheet. Sebab apa? Bila buat dalam Google Sheet, awak boleh update according to the lifetime. Sebab dia simpan data ni dekat cloud. So once you pernah masuk dalam folder tu, contoh macam tuan-tuan dan puan yang pernah masuk dalam folder saya sekarang ini, you can go for the share with me. Share with me ni, dia akan ada list lah mana folder-folder yang pernah dalam sejarah negara tuan-tuan dan puan pernah akses. Dia akan ada contoh macam ni kan. Saya ada EHEA Competency Assessment. Dia pernah di-share oleh saya punya account yang lagi satu. So anytime, anything with regard to the link that you are already being accessible with that particular link, so you no need to remember the things lah. You can go for the share with me, and then you can find out mana yang saya pernah dapat sharing the repository itu. Okey, dah siap, maka anda boleh pergi balik kepada file tadi. Okey, kalau anda dah pergi, maka saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk buka file yang berkenaan. I need you to open the environment and demo with rest inside the bracket response. After you doing that, then the data are going to be appear something like this lah. So now we are going to manipulate this file. So how to manipulate this file? You cannot manipulate it of course sebab dia punya stage adalah view. Maknanya you hanya boleh tengok. So if you want to manipulate the data, you need to download first. After you download, then you can manipulate it. Inside what? Inside Google Sheet also lah. Saya akan ajar guna Google Sheet lah ya. Boleh? Saya tak nak ajar guna Excel. Boleh tak? Ke anda nak belajar guna Excel juga? Boleh, saya boleh ajar guna Excel. Nak buat hypothesis testing guna Excel pun boleh. Tapi saya ajarkan Dian lah kan. Okay, so cara dia macam mana? Tuan-tuan tekan butang Files, and then after that you go for the download. And then inside the download option, we have so many download options that you can choose for. The first one is Microsoft Excel, followed by the Open Document, and so on and so forth. Jika tuan-tuan tidak mempunyai Microsoft Excel yang sempurna disebabkan oleh kena beli lesen daripada Microsoft 365, so you can go for the Open Document. Ini biasanya guna untuk dalam komputer Linux dan lain-lain lah, menggunakan Raspberry Pi ke, Linux komputer ke, ataupun OS yang lain-lain lah. So untuk meringkaskan apa yang saya cakap yang awak pun tak faham ni tadi, tekan butang Excel tu saja. Okay, so after you click the Excel, then the file are going to be appear, and then if you have the Microsoft Excel inside your computer, you can open it. You can open lah kalau you ada Microsoft Excel. Ada siapa yang tak ada Microsoft Excel? Mustahil lah kan? Agak mustahil tak ada. Mungkin semua ada lah. Microsoft dah banyak sangat buat duit dengan student-student daripada zaman sekolah sampai sekarang. Tak ada masalah kan? Okay, next adalah kita perlu buat sedikit modification. For your information, after this I'm going to introduce to you about the SPSS, or we call it as a Statistical Package for Social Science. Dulu dinamakan sebagai PASW. Lepas tu dia tukar balik kepada IBM Statistik bla 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 bla. To make your life much more easier, SPSS is one of the statistical software that renowned, yang diketahui umum boleh membantu anda untuk membuat analisa data dengan lebih sempurna, cepat dan lazat. Namun begitu, ada lagi beberapa software lain yang boleh digunakan sebagai option. Okay, dah full stop. Laju sangat ke? Tak kan? Hanya cerita introduction, mesti laju sikit kan? Alright, so ladies and gentlemen, after you download, so data ni tadi, kalau tuan-tuan perasan, di dalam bentuk yang saya tunjuk, betul tak? Dan bentuk-bentuk data ini tidak boleh difahami oleh SPSS. Dia tak faham dalam perkataan huruf. So kita kena ajar dia. Sebab dia adalah komputer yang kurang ajar. Jadi kita perlu ajar. So macam mana nak ajar dia, tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu tukar dia kepada bentuk coding. Itu saya perlu bagi tahu dulu. So untuk menjimatkan masa tuan-tuan dan saya, maka dipersilakan untuk buka SPSS software. Silakan, boleh buka SPSS sekarang. Siapa yang tak ada SPSS software boleh download, boleh dapatkan daripada sumber-sumber yang saya maklumkan tadi. Sebab ini tengah rekod, tak boleh cakap, nanti dia jadi tak beretika. YouTube boleh ban saya punya video. So oleh itu saya maklumkan, yang tak ada pandai-pandailah hidup. Okey, dah siap, dah buka ya. Kepada mereka yang kecewa seperti tidak dapat buka dan tidak dapat memperolehinya dengan baik, software also that are available for you for free that you can legally download it and install inside your PC. The first one we call it as a Jamovi. Jamovi. This one is free.
You can download it inside your computer because it's no need to cost you any penny. Tak payah bayar pun 1 sen pun. Anda boleh dapatkanlah secara percuma. Cuma saya perlu bagi disclaimer. Untuk menukarkan daripada perkataan male dan female itu kepada dalam bentuk yang lain, maka yang ini ada sedikit cabaran keimanan daripada Allah Ta'ala lah. Dan juga apabila ingin menukarkan negative question kepada positive question, ini juga akan ada sedikit cabaran keimanan. Faham Maksudnya anda kena tahu sikit lah nak buat transcoding yang berbeza sikit. Dia tak semudah menggunakan SPSS. Tapi it's good that can be used. Kalau kajian saya ni, jawapan dia boleh guna tak? Memang khalas. Kalau tafadhal mashkura, boleh pakai terus. Tak ada masalah. Sebab dia tak ada transcode. Apa maksud transcode? Soalan, ada setengah soalan kadang-kadang kalau perasan dalam jurnal ataupun mana-mana publish and acceptable valid questionnaire, dia ada negative questions tau. Negative question ni adalah question yang sengaja ditanya secara negatifnya. Contoh, lembu berkaki 8. Supaya anda jawab sangat tidak setuju. Baru menunjukkan anda berpengetahuan lah mengenai lembu. Faham tak? Saya ambil contoh lembu tu bukan nak similarkan lembu ni dengan siapa. Cuma nak cakap, itulah contoh negative questions. Faham kan? Ada setengah question yang ditanya secara terbalik supaya anda tidak sewenang-wenangnya tanda semua sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju. Faham Jadi anda kena baca each of the questions. So that is the first trick that you need to understand. The second one, apabila anda menggunakan Jamovi sebagai kaedah itu, maka anda perlu tahu sedikitlah cara-cara untuk membuat transcodingnya dalam kaedah yang sedikit mencabar. Tapi kalau nak tunjuk, saya tunjuk sekejap lagi. Boleh? Saya nak tunjuk SPSS dulu. Yang kedua, yang paling penting dan juga percuma untuk anda download adalah PSPP. Ini juga percuma. Anda boleh download menggunakan komputer masing-masing. Ianya sebiji macam SPSS. Cuma beza dia tidak mempunyai beberapa ability untuk membuat analisa seperti SPSS lanjutan. So dia adalah yang basic-basic awak buat yang mana kita belajar hari ni boleh. Awak boleh gunakan sepanjang hari ni dan hari lagi satu lah. So anda boleh buat transform, anda boleh buat data, anda boleh buat recode into different variables, something like that. Semua boleh pakai. So kalau tak ada SPSS, jangan kecewa, jangan nangis, jangan sedih, gunakan PSPP. Tapi dia punya view tak berapa comel lah berbanding dengan SPSS. Sebab apa? SPSS berbayar. Yang tadi tu adalah percuma. So jangan nak banyak bunyi. Kalau dah tahu tak nak bayar, pakailah yang percuma. So percuma macam ni lah. So adakah result dia sama? Adakah dia boleh baca sintaks? Jawapan dia ya. PSPP ni bagi saya dia sangat bagus sebab apa yang awak analyse dalam SPSS, dia boleh dibaca dalam PSPP. Apa yang sintaks awak akan generate nanti, dia juga boleh di-generate dalam PSPP. Nanti kita akan cerita pasal sintaks. Bukan syaitan ni, sintaks. Apa dia? Sintaks. Sintaks ni macam programming tau. Dia punya code untuk menganalisa data yang berkenaan. Baik. Tanpa buang masa lagi, mari kita belajar tentang SPSS. So SPSS ada dua view. Pertama data view, kedua variable view. Awak ada ke tak SPSS ni? Siapa yang tidak ada? Angkat kening. Tak ada? Mana yang tak ada? Tak ada. Tengah install lah. Tak apa. Installkanlah dia sampai boleh install. Okey. Secara dasar dia ada dua view. Yang pertama data view ataupun variable view. Data view, variable view. Data view, variable view. Data view, variable view. Saya kena cakap berulang kali sebab biasanya bila saya kata okey boleh pergi ke variable view, dia akan mencari kat mana variable view. Di manakah cahaya yang sebenar? Di bawah ni? Data view, variable view. Tapi of course awak tak pakai Macintosh, awak punya sebelah kiri, betul? Variable view, data view. Ya. Yang ini saya tak silap version lebih 23 ni tuan. Lebih 23. Macam mana tuan? Oh dia ada overview pula lagi. Oh itu dah advance tu. Itu dah level lain. Tu dah kira dewa teraya. Maharaja Lawak Mega tu kira dah advance lah. Baik, saya ajar secara simple je supaya tuan-tuan puan boleh follow. Tapi kalau tuan-tuan puan rasa kecewa dengan penerangan saya ini, saya mohon maaf, saya cuba terbitkan video ni secepat mungkin. Okay, secara umum, apabila anda ada data dalam bentuk yang saya tunjuk tadi, iaitu Microsoft Excel, so anda jangan confuse bila saya tunjuk yang ini, saya tunjuk yang ini, you kena familiar lah. Yang ini adalah dipanggil SPSS. Okay, dia ada colour biru-biru sikit ni SPSS sebab dia ikut tema colour IBM. Okay, yang kedua adalah Excel, dia colour hijau lah. Bukan sebab pas, tapi dia memang dia bagikan hijau, lepas tu Word, biru, macam tu lah. Okay, so ini color hijau adalah Excel. So saya akan acap kali menggunakan Excel dan SPSS untuk menunjuk cara bagaimana anda nak menukarkan coding dia. Sebab SPSS dia tak faham bahasa perkataan Melayu ataupun Cina ataupun India ataupun Inggeris. Dia tak faham. So kita kena ajar dia yang kurang ajar ini. So pertama, anda pergi kepada variable view. You need to go to the variable view to set up your variable. That is the first rule of thumb. The way that you want to set up your data is from the variable view. This one is only applicable if you are collecting your data from the sources yang internet based lah seperti yang saya tunjuk ni. Ini cara yang paling mudah. Ada setengah student kadang-kadang dia punya tahap pemalas tu level dewa, dia akan terus pergi kepada import data dan dia terus import Excel file tadi. Jawapan dia boleh ke tidak?
Jawapan dia boleh, tapi dia punya masa tu sangat-sangat signifikan berbanding dengan yang saya ajar. Akan ambil lagi banyak masa lah, senang cakap. Okay, so lebih senang awak follow je apa yang saya buat. Biasanya dia akan kurang lebih daripada 5 minit lah. Kalau anda lebih expert, dalam beberapa saat saja selesai apa yang ada tadi tu. Okay, so kalau anda tengok kat sini, pertama kita perlu tukar perkataan-perkataan berikut. So now I want to insert another column. So please carefully follow me. So the first one, pada Excel. Dia cakap 3 kali tu. Kalau masih lagi dekat sini, maknanya saya tahulah anda tengah hang tu. Pada Excel, tuan-tuan dan puan, pergi kepada column C. Column C, anda right click dan tekan butang insert. Tekan. Dah tekan dah? Satu lagi formula yang bagus untuk komputer ni, jangan takut tekan. Tekan, rosak, jangan risau. Saya boleh repairkan. Kadang-kadang student dia takut tau. Mana? Saya dah buat macam gini pun dia masih tak nak tekan. Dia nak tunggu saya tekan. Jangan. Tekan je. Kalau rosak boleh repair, jangan risau. Okay, now the next one, the trick is here. Ini adalah satu trik yang saya ajar lah, iaitu kita letak perkataan ID. Mungkin banyak pensyarah lain tak ajar lah skill-skill ni. Tapi berdasarkan pengalaman hidup saya bersama SPSS ni dah lebih daripada 23 tahun, saya cadang awak buat je lah. Dia memudahkan awak. Okey, tekan nombor 1, tekan nombor 2. Dah tekan dah? Dia keluar 3 Okey, kalau dia keluar selain daripada yang saya tunjuk ini, jangan risau. Anda klik anda punya column C ni tadi balik semula. Anda right click dan pergi kepada Format Cells. Format Cells. Kalau dia tak keluar apa-apa? Oh, okey. Macam file lain tu. We want to import the data after this or copy and paste the data inside the SPSS straight away. So the first thing that we need to do is actually put the ID. Ini kadang-kadang tak diajar oleh orang lah kebanyakan. Orang kebanyakan tak ajar, saya je bagi tahu sebab dia memudahkan anda punya logistic arrangement of your data. So the first one, I'm going to select the C column and then followed by the right click and click the insert column. So column ni telah diinsertkan. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, column ini dalam Excel kadang-kadang dia tak ikut apa yang you nak. They are not going to follow what kind of data that you want to insert. Therefore, you need to teach the Microsoft Excel also. So that's why tadi saya kata, kalau dia tak jadi seperti yang saya tunjuk, the way to teach the Microsoft Excel is basically right click on this column and then go for the format cells and then teach accordingly what kind of data that you want to insert it. Therefore, kalau anda tengok kat sini, saya letak dia sebagai number. So kalau saya letak apa-apa dekat dalam kolom ini, dia mestilah kolom yang berunsurkan nombor. Faham ke tak ayat saya tu? Faham kan? 1, 2. So bila saya tekan 1 dan 2, maka I have the ability to double click on the top right down corner to automatically generate all the 22 number. If you do not want to do that also can. You can write manually like this. 1, 2, 3, 4 until 22 is also can. Up to you lah. But that one is called another technique. We call it as the GK. Kaedah gali kubur. Ya? Lambat sikit ambil masa kan. So yang saya buat ni tadi kaedah yang cepat sikit lah. Okay, dah sudah? Dah sudah, ya? Yeah. Only a few data that need to be manipulated. For example, this one. Gender, male and female ini tidak boleh dianalisa oleh SPSS unless you specify it according to the number given. For example, male and female need to be numbered as whatever suitable conditional format that you want. Example, kalau male saya katakan 1, female saya katakan 2. So, how I want to do it in a very fast and robust manner. There are 2 ways to do that. The first one is using the filter. Anda boleh gunakan filter ataupun anda boleh gunakan control find and replace. Saya guna kaedah control find and replace ya, iaitu control H dan saya akan dapat replace. Betul tak? So saya akan kata find what. Komputer ni tengah kelip-kelip. Nampak tak? Dia punya cursor ni terkelip. Dia tanya kita ni sebenarnya, what you want to find? So I want to specify it as follows. Female. Wahai komputer, kau nampak perkataan F-E-M-A-L-E, female, then I'm going to specify it as replace with number 2 and I'm going to click the replace all. It's going to change accordingly. Nampak tak? Kalau ada 1 million data also, it's going to change for you. Straight away. Same also goes to the male. I'm going to ask you, wahai komputer, if you find the male, M-A-L-E, please replace and change it into the not number 2, but number 1. And I'm going to replace it accordingly. So it's going to be replaced like that. Okay, finish or not? Finish, yeah? Okay. You can do the same thing for the rest and also higher education. However. Gema. However. So, anda juga boleh gunakan kaedah kedua. So, this is the second method.
The second method is not find and replace, but more on the sort. Apa dia? Sort. So you can sort it out. Example, the first one, you highlight the first column, which is the name of the column on the first row lah of your Microsoft Excel. And then followed by this filter, you just click on the filter. And then you can filter according to the name of it. Ini contoh yang kedua. Ada setengah keadaan tak sesuai guna control find and replace. Ada setengah keadaan you boleh gunakan metodologi kedua. Iaitu mengefinekan dia berdasarkan nama yang awak klik. Contoh macam ni lah. Malay, I'm going to specify as number 1. I'm going to copy and then I'm going to paste it straight away like that. Okay? Nampak ya? Sekejap, nanti saya bantu sekejap. Okay, yang kedua, Chinese also same. I'm going to put number 2 and then copy and then highlight and then push the arrow down like that. So it's going to be given number 2 and then last but not least is the Indian will be as follows, number 3. And after that, remember to select all back. Otherwise, it's going to make a filter until the end of your use. Itulah data ni anda ambil daripada SurveyMonkey ke, anda ambil daripada mana-mana sources ke, the best thing to do daripada machine. Kadang-kadang anda ada data daripada machine kan, dia akan datang daripada CSV. So you can open your CSV file using Microsoft Excel. And after that, you manipulate according to the trick given lah. Dah siap semua, maka data ini sebenarnya sudah siap dan boleh diproses untuk dimasukkan ke dalam SPSS bagi tujuan analisa. But now, the question will be, the SPSS is still blank. So what to do? So go to the variable view. You dah go to the variable view already? Go to the variable view. Dia ada dua. Jangan tanya saya saya ingat lagi, jangan tanya. Sebab dia ada variable view, data view. Variable view, data view. Variable view, data view. Okay, siapa yang tidak ada, anda boleh install PSPP. Sebab PSPP pun dia kira boleh compatible lah dengan apa yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan. PSPP pun percuma juga untuk di-download oleh tuan-tuan dan perempuan bagi pengguna Linux, Macintosh dan juga Windows. You can do that. So, siapa yang ada boleh follow, siapa yang tak ada boleh follow tengok dululah ya. So, the next part is actually go to the variable view and then after that, cuba bagikan nama sama seperti variable arrangement yang ada dalam Excel. So, the trick will be like this. Pertama is ID, betul tak? Pertama kita ID kan, macam ni. Kan? Okay, tapi apa yang saya nak tunjuk adalah the trick to speed up the process. So the first trick is basically go to the first row and then insert the another row on the top of it. You go to the number 1 ni tadi, kemudian you highlight the whole row and then followed by this insert and then it's going to generate the another row on the top of your first row. Correct or not? And then you just spell it out something like this lah. ID and then followed by A1. Betul tak? A1 and then followed by the A2. A1 adalah untuk variable faktor yang pertama. And then kalau tuan-tuan perasan, tengok saya akan tarik sampai working experience. So this is called A1 until A5. You boleh guna kaedah GK. GK tu apa? Anda sendiri tahu. Anda boleh type sendiri kat sini. Kemudian saya boleh gunakan kaedah seterusnya untuk B. This is section B. So B1 until B5. Betul tak? Saya boleh guna kaedah GK tapi saya tidak mahu. Sebaliknya saya highlight dua kolom yang utama dan seret sehingga ke B5. Tapi jangan sampai terseret lebih macam saya ni lah. Dia dah terlampau lebih seritnya. So, last kali dia akan membuang masa juga kan? Tapi tak juga. Okay. Last kali but not least is the C. C1 until C22. So, same also goes to this. You are going to highlight number C1 and C2 and then you drag it over until the end of your column. So, you get the C21 which is your DAS lah. DAS ada 7 soalan which is comprises of 7 soalan bagi setiap satu construct yang ada, which is the depression, anxiety and also stress. So now you have the complete variables. Okay. So what you need to do now is go to the ID and then followed by the another last one, which is the C21, and then go for the copy. You can copy that one, open the new sheet and then paste it accordingly. But don't paste it just that. Go to the paste spatials and then followed by the transpose. So dia akan ada seperti inilah, A1 sampai C21. You can just copy this one. If you are the non-Mac user, you can just go here and then copy accordingly and paste. Kalau non-Mac user, non-Mac user. So because I'm a Mac user, so I am going to write it one by one. So let us type it one by one. So kalau anda adalah bukan Mac user, tolong buat sekarang dan siap lebih cepat daripada saya. Tapi kalau sama lembabnya, wallahualam. Tak tahu nak cakap. Macam mana nak buat tu? Faham ke tidak? Tak faham Tak faham Okay, tak faham tak apa. Macam ni, setiap satu variable yang ada pada SPSS ini perlu dinamakan.
Dan jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya menamakan menggunakan kaedah penamaan A, B, C, D sampai like that. Betul tak? So kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, A, ID saya memang biar ada sebagai ID. Tetapi untuk faktor yang pertama, iaitu apa? Gender kan? Saya akan jadikan dia A1 followed by A2 followed by A3, A4 sampai lah A5. Betul tak? Okay, followed by another one which is the environmental factor. B1, B2, lagi? B2, B3, lagi B4, B5, betul? And then another one which is the component C. Yang saya tunjuk ni tadi adalah kaedah bagaimana nak type ABC pun malas. Jadi you boleh terus ambil semua ni dan tampal je terus. Itu yang saya nak ajar. Tapi kalau tuan-tuan memang suka GK ni punya method, tak apa. Saya terpaksa guna kaedah GK ni sebab komputer Macintosh tak boleh melakukan demikian. Okay, so saya pun buatlah seperti yang saya tunjukkan sekarang. Okay, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21. Khalas ya. Kepada mereka yang mungkin rasa nak download SPSS tu ataupun nak install SPSS ambil masa, boleh download je dulu PSPP sebab dia cepat. Nanti kita boleh buat sama-sama latihan ni. Kalau tak nanti kamu tertinggal. Kesian kamu nanti tak join kita punya discussion ni. Okey, dah siap ke belum siap lagi? Nak tulis ABC sampai 21 pun lambat ya, tak apa. Itu memang biar untuk kehidupan masing-masing. Now go to your benda ni. Kalau benda ni tak buat pun tak apa tau. Yang saya tunjuk tadi ni benda ni tak buat pun tak apa. Okey, step yang seterusnya adalah nama variable. So nama variable ni pun sama, kita ada ID, betul tak? Dan kita ada soalan, betul tak? So apa yang saya akan buat, saya akan select. Macam ni nak select? Shift command kanan ataupun shift control kanan, tekan butang arrow kanan tu. You are going to press the shift and command button simultaneously and followed by the right key. Automatically going to be select from the first column until the end of the column of the C21 for you. And after that, you go to the C, copy and C lah, which is the control command. Command C iaitu copy. And then you can paste it also, same thing, using the kaedah paste special but using the transpose. Kenapa? Sebab saya nak tampalkan soalan ini di dalam label. Apa dia? Label. Label ini pun saya pemalas. Saya tak akan type. Tapi kalau anda sukakan kaedah GK itu, silakan. Boleh tafadhal mashkura. I am not going to do that. So now our question A is already being developed in such a way that the ID and also the name of it are going to be in line with our Microsoft Excel. So, welcome to the club. Something like that lah. Okay, cuba buat. Jadi tak? Tak apa, saya tunggu. Kali ni saya tunggu, jangan risau. Sekarang pukul apa? Dah pukul 12 Cepat sikit. 12.30 nak kena habis. Untuk landing dah ni. 12.30 kena landing. ADCT. Sepatutnya benda ni dulu saya kena cerita kat you all. Tapi saya tak cerita. Sebab saya nak ajar dulu pasal copy and paste tadi. Baik. Kalau you all boleh bantu saya untuk tengok sekejap pun jadilah. Nanti you all boleh follow lah insyaAllah. First, dalam SPSS ni dia ada dua view. Saya dah bagi tahu banyak kali dah. So, let us go into one by one. Pada variable view ni, kalau you tengok, dia ada name. Name is actually the name of the variable. Syarat dia tak boleh ada space bar. The name of your variable cannot have a space bar. That is the first rule of thumb. The second one, please do not put the name that are so lengthy ataupun panjang sangat sampai you pun tak faham. But if you want to insert something to do with this, contoh kan macam anda nak tulis juga perkataan gender kan. Anda nak tulis gender, you cannot specify using the spacebar. If you are going to specify a spacebar, it's become error lah sebab dia akan detect spacebar itu sebagai salah satu daripada illegal character. Okay, that is the first rule of thumb lah untuk name. Tetapi kalau you tanya saya, macam mana cara saya, the conventions way of doing analysis, my convention way of doing analysis, I will never put anything name ni more than 3 character. Maksudnya saya tak akan bagi nama panjang-panjang pun. Saya akan bagi nama dalam bentuk the discrete one and then the much more simplified one. Contoh macam anda lihat, A, B, C, D ni, maknanya intelligently speaking, saya akan tahu A is a section 1 which is the demographic data, B is the environmental data and C is the stress data. So yang you nak tulis panjang-panjang tu, you letaklah dekat dalam label. You letaklah dekat dalam label ni, nak panjang-panjang mana pun tak ada masalah. Baik, itu yang pertama, ID ataupun name of the variable. The next one is type. Kalau kamu klik pada type ni, kamu akan find out that there are so many types that are able to be processed by the SPSS. So the most common one is the numeric. You can also specify a string.
String ni biasanya kalau kita letak nama. Contoh kita buat kajian, kita tengok pre and post. So you might want to put the name. Not the name of the people, but the ID of the people kan. Contohnya, so therefore you might want to use the string as the indicator. String ni maknanya perkataan. Dia tak boleh dianalisis, tapi hanya boleh dijadi sebagai rujukan sahaja. So as default, the SPSS are going to specify the type as numeric. With, semua orang tahu, kelebaran data. Decimal is the decimal point of the data. Label is the label where we want to put whatever it is to describe the data that we are going to insert later on. Value is where you are going to specify the convention naming of what you transcode just now. Contoh macam tadi kan kita kata male is 1. Betul tak? Ingat tak? Female is 2 kan? This is where you want to teach the computer. I give you one example. The gender here need to be classified as follows. The value number 1 should be indicated as male. Betul tak? And then I'm going to add the information. Number 2 are going to be described as female and click the add for the insertion. And then you can click the OK or cancel. Kalau you click cancel, you are going to do it again and again until the end of your life lah. So, you might want to use OK lah instead of the cancel. Same also goes to race. Kalau anda ingat lagi, race yang pertama is Malay. Nombor 2 adalah Chinese. And then number 3 is Indian. Correct or not? And then you are going to click OK. So, the missing value over here is usually being inserted or set it up if you believe that your data have missing value. So, you can specify a specific value that indicate a missing value. Yang ini saya tak cerita lah ya, tapi kalau nak cerita dia agak technical. In the end of the day, kalau ada missing value, you akan put some sort of coding here ataupun number. Contoh anda letaklah 999999 sebagai OK. And then siapa yang ada perkataan 99999 pada data dia, maknanya ini adalah data missing. So you can exclude the missing cases from your analysis. Ini contohlah. Tapi setahu saya lah, majority student diploma dan advanced diploma jarang buat yang ada missing values ni. Unless kalau you handle a very large data sets. Contohnya 1000, 20,000. So perhaps that one might be encounter with. And then another one will be the column and then alignment and then measures. Measures is very important that we already discussed in the beginning part of our lecture. So you are going to specify it as nominal. Kemudian same also go to this which is the race is nominal and then followed by the another one which is the umur. Okay, remember umur is numerical data, correct or not? So therefore you are going to specify a scale and you need to put something in the value. The answer is none. No need to do that because you are going to analyze the data not based on the category and naming but using the scale as the scale of measurement. And remember the scale of measurement is actually higher order in term of the quality of the scale. Contoh nominal tadi is the lowest part ataupun yang paling rendah. Kalau kata semut, bawah tapak kaki semut itu adalah nominal scale, darjat dia. And then followed by the ordinal, and then followed by the interval, followed by the ratio. So the best data that you need to collect is the ratio ataupun interval. That's why kalau anda ingat soalan saya yang pertama, kalau umur anda letakkan sebagai kotak yang perlu dipilih, berapakah umur anda? So, bila orang tulis dekat situ, umur saya, contoh kan, macam you all lah saya tanya, berapakah umur anda? Anda pun pilih dalam kotak-kotak ini. So, apa akan jadi? Saya akan dapat hanya data categorical sahaja. Faham? Saya tak boleh pun nak menganalisis mean umur. Bolehkah saya tahu purata umur? Can I determine the mean of the age? The answer is wrong. Cannot. You cannot do that because you already classified it. Therefore, my advice to you that I want you to remember also when you can ask a very high ranking data, ask them. Contoh macam you nak tanya orang punya education kan. Instead of just asking them their education, asking them about the CGPA. Then you know whether it is more than 3.75 is very clever or less than 3.75 is not very clever so much. Less than 3 is considered not very good. Something like that lah. You can ask them to insert their CGPA. Betul tak betul? Daripada you tanyakan, anda punya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. No need to ask them. But ask them insert their CGPA. Why? Because when you get the numeric data, you can categorize it later on. But if you already categorize your data, you never will able to analyze the original granularity of the data. So remember that when you have the opportunity to ask,
ask your respondent according to the higher ranking scale of measurement if possible. Jangan tanya terangkan hormon anda. Sebab daripada hormon tu we want to know whether you male or female. Itu dah lain lah. Unless you buat pasal physiological change, something like that punya research lah. Itu contoh. As long as you can ask them whatever the best for you to capture the information, then ask them for the higher ranking one lah. Okay, the next one is education. So education ni saya tak berapa ingat, tapi if I'm not mistaken is PMR, and then followed by another one is SPM, and then followed by another one is the higher education. So mungkin anda terfikir kan, kenapa tadi kita dah buat dalam Excel, tapi last kali kita nak kena buat macam ni juga dalam SPSS. The answer is to make your life much more easier. Dia ada cara yang import, export, tapi you akan lebih kicap. Sebab apa saya boleh kata lebih kicap? Sebab copy paste pun you dah kicap. Okay, so dah siap scale. So kalau you tengok environmental quality ni, kita akan ada number one. Number one is what? Number one is very low ataupun very bad. And then followed by number two is what? Number two is bad. Number three is moderate. Number four is good. And then number five is very, very good. Okay. So if you are so lazy, you can just copy and paste lah. This one can be copy and paste. No worries. Kalau you want to type one by one also can. But I do not want to do that because I want to save the time. So you can copy and paste. This one is ordinal. Okay. Same also. If you want to copy and paste, you can do that by just highlight and copy. And then paste it accordingly. Same also goes to the stress. Stress we have number 0, right? Tidak pernah. Correct or not? Tidak pernah. Lagi apa? Satu, kadang-kadang. Satu, kadang-kadang. Dua, jarang-jarang. Dua, apa lah? Saya dah tak ingat ni. Please help me. Oh, tadi dah. Saya dah haramkan buka komputer kan? Internet. Nombor 1. Sedikit. Okay, thank you for helping me. Number 2 is banyak. Number 3 is kerap. Sangat banyak. Number 3 is sangat banyak. Okay, done. So now I'm going to copy all the things. Okay. Ini skala-skala dia. Sebab ni semua adalah data-data yang berkonsepkan ordinal. Tapi setahu saya, ADCT, ADET jarang buat data-data yang macam ini sahaja. Mereka biasanya gunakan juga data-data numerical yang datang daripada mesin dan lain-lain lah. Yang itu tak ada masalah. You boleh buat benda yang sama. Make sure that you specify the measures according to the suitable scale of measurement of the data. Done. It is done already. Done, bunyi mercon. So now, the data are ready to be finished using the copy and paste from the Excel. So now I'm going to finish the video so that I can help you to finalize your stuff. So how to do that? Go to your Excel just now. So using the trick like this, okay, you can actually select all the cases. Shift Control or Shift Command, right, left, right, down. So it's going to select everything. So if you got 100,000 cases or so, you need to do this. Otherwise, you are going to wasting your time scrolling down like that. So I may want to make a repetition. Just select on the first row and column that you want to begin with, followed by the Shift and Control or Shift and Command. Go to the right and down. So it's going to automatically select everything. And then followed by the Control C. And then you can paste it according to your data view. Jangan pergi dekat variable view. Pergi dekat data view, variable view. Data view, variable view. Go to the data view. And then you are going to insert your data. And it's finished already. So let me just finalize everything. So I'm going to insert. And then go to this button. This one is called variable label button. So if you are able to do whatever that I showed to you just now, so you are actually correct. Insert your data from the Excel into the SPSS. So that's all. Ada soalan boleh tanya, saya bantu sekarang.